Trippers, have you ever imagined being able to travel in a big city with all the hustle and the bustle, especially in a city which is a trade center and has population of around 165 million people? Yups, today we will invite you to visit a metropolitan city, which is known to have a lot of historical evidence, especially in the colonial period. The city also has a variety of interesting cultural acculturation, which makes its citizens very open and have a high tolerance. It is not surprising that this city has many nicknames, including Venice Van Java, Atlas City, Lumpia City, and of course the Port of Java. Have you guessed it yet? Yaps, where it we at Winda? Semarang City! What are going to do? Keep following us only on Duo Backpackers! Happy trip together! Sekarang kita udah ada di kota Semarang! Nah, Rio dan juga Tripas, kota Semarang ini memang kota modern dan identik dengan kota industri. Tapi jangan salah, di kota Semarang ini banyak sekali spot wisata yang menarik. Selain wisata alam, ada wisata sejarah dan kita bisa kulineran. Yeay, benar sekali Winda. Nah sekarang kita sedang berada di Kota Lama. Nah, Kota Tua ini adalah peninggalan dari zaman Belanda nih. Wow. Disebut juga Kota Lama. Dan ternyata di sini ada benteng bersejarah. Nah, benteng tersebut satu-satunya di Asia Tenggara. Wow. Dan Trippers, setelah ini kita sudah janjian nih sama seseorang yang ngerti tentang sejarah awal mula kota Semarang ini. Wah, Rio. betul sekali, pas sekali ya. Kita pengen tahu cerita dari Kota Semarang ini ya. Nah, maka dari itu terus ikutin kita di Duo Backpackers, happy trip together. Sebelah sana tuh rame tuh di kita sana naik tuh becak ya. yuk. Iya. Nun sewu. Dan sewu. Pak, kita bisa nggak diantar muter-muter Kota Lama, Pak? Oh Oke. ya udah deh Pak, langsung aja yuk kita gas. Siap. Ayo kita berangkat muter-muter Kota Lama. 思ったピンク食べ物でそう Ya. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? Semarang is getting more and more crowded by the day. More and more filled with tourists, both domestic and foreign tourists. Every day in the old city area, tourists are seen taking picture or just talking a walk. An old building that is neatly arranged and a beautiful city plan with planned decoration. Very pleasing to the eye and becomes a photo background to upload to social media. The old city area becomes excellent after being arranged by the Old Town Area Management Agency and can be visited either in the morning or at night. Oh, jam 2 ke atas ternyata udah mulai rame ya di sini ya. Pasti malam, kalau malam pasti tambah rame sekali ya Pak ya. Karena kan lampu-lampunya udah mulai nyala ya Pak ya. So Trippers, we have arrived at Sri Gunting Park. And this is where we have an appointment to meet with historians. Baru Kardi. Halo, Mbak Maaf Winda, ya Pak nunggu lama. Mas Rio. Iya. Soalnya tadi kita muter-muter dulu ya naik Oh, kita becak. menikmati dulu nih ya. Dengan becak Nikmati Kota Lamanya. suasana Kota Lama ya. Terus kita mau jalan-jalan kemana nih Pak sebelum Iya, ngobrol? kita nanti habis ini muter-muter ke beberapa ikon Kota Lama. Wow. Nanti kita sambil cerita-cerita. Yeay. Ya. Oke. Oke. Siap. Langsung aja yuk Pak, Oke, sana yuk. Oke, langsung ya. Kalau ini bangunan apa ya Pak? Ini namanya Gereja Blenduk. Jadi Gereja ini, Blenduk? Iya, salah satu ikon paling penting di Kota Lama ya, karena ini pusatnya di tengah Kota Lama dan bentuknya juga paling
apa namanya? Ikonik ya, Pak, ya, Ikonik. bentuknya ya. Jadi orang itu selalu menjadikan ini sebagai spot utama Kota Lama. Sudah berapa lama Pak gereja ini Pak? Ini gereja ini mulai dibangun tahun 1753. Jadi 1753, coba dihitung Winda. Sekarang berarti Lagi usianya ngapain ya? belum ada ya. ya, tapi bukan berarti bentuknya langsung seperti ini. Ya, tahun 1753 Ya. itu bentuknya masih rumah panggung Jawa gitu ya. Terus sekitar 34 tahun bangunan itu dirobohkan, terus diganti bangunan baru yang bentuknya adalah bentuk Eropa. Terus kemudian dirubah lagi menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah renovasi kali ketiga. Ya, Mbak Winda dan Mas Rio, ini kita sekarang berada di depan gedung Marba ya, sesuai tulisannya. Ya, Marba itu singkatan ya. Jadi singkatan dari Martak Bajenet. Itu nama seorang pengusaha Arab yang dulu pernah menempati bangunan ini sebagai kantor dagangnya. Dia baru menempati setelah kemerdekaan. Tapi pada masa kolonial, ini bangunan ini adalah toko ya, toko barang-barang impor, namanya toko Zikel. Tapi sejak tahun 2016 kemudian 2017, pemerintah kota bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu melakukan revitalisasi kota ini, Kota Lama ini ya. Aduh, aku juga pengen jalan-jalan lagi deh, Pak. Kita lanjut Ya. lagi Pak. Masih jalan-jalannya yuk. luas ya Masih kayaknya. banyak tempat yang harus kita datengin Ya, kayaknya. kita ke sana yuk. Yuk, Oke. kita ke sana ya Pak. Oh iya Pak, kalau di sekitaran sini ada nggak sih Pak wisata kuliner yang merekomen gitu? Oh, ada ya, namanya pusat pusat wisata Semarang dan ada sejumlah warung atau resto yang menyajikan menu-menu khas daerah Semarang. sini ya, Ya. Pak. Sebentar. Ini apa Pak? Ini menarik sekali loh tempat ini Pak. Ya. Oh Ya, iya. sebenarnya ini nggak ada sejarahnya ya. Iya. Ini hanya pohon yang tumbuh begitu saja sehingga menjadi demikian artistik gitu ya. Tapi ini menjadi spot yang menarik karena selain adem, kalau buat foto-foto itu jadi sangat Instagramable ya. Instagramable. Wah. Itu Nah, zaman now ya. kalau tahu bahwa yang barangkali jenengan belum tahu, Apa tuh Pak? gule Bustaman. Gule Bustaman. Ya. Bustaman itu nama orang Bustaman atau adalah apa Pak? Bukan, Bustaman itu nama kampung. Kampung Jadi ya. di kampung itu warganya itu berprofesi sebagai pedagang gulai. Wah. Ya, Berarti semuanya di kampung itu pedagang gulai? ya Atau bukan? hampir Gule dan semuanya. sate ya biasanya ya Pak ya. Iya. Nah, Tripers pasti penasaran kan? Ikutin kita terus ya, tentunya di Duo Backpackers. Happy Happy trip trip together. together. Let's go. Let's go Pak. Oke. About 60 minutes from the old city of Semarang, we were invited to village Now as the slaughterhouse. The location of this village is in strategic position, which is between important city sites, including the old city, Chinatown, and Johar Market. This village is only inhabited by approximately 90 families. There are 3 roads to get to this village, that is from MT Haryono Street, from Petundungan Street, or via Pekojan. なぜか自分のことだけ信じないから君のこと僕が信じよう Ini ya Pak. Iya. Kita bisa Gulai milih Bustaman. lauknya ya? Ya harus milih dulu. Oh, Jadi dipilih dulu lauknya ya. maunya pengen apa, nanti baru dirajang, kemudian dikasih kuah. Oh gitu. Ini bedanya dengan gulai-gulai pada umumnya seperti itu. Jadi bisa bayar request. Ya. Baiklah. Baik Pak, kita Mau ingin pesan apa? Iya. Daging
Daging aja. Oke. Daging sama lidah deh boleh. Saya daging dan kulit ya, Pak. Iya, saya kulit sama lidah. Oke. Oke. 3 ya, Pak. Siap, kita langsung duduk. Oke. Wah, sudah datang nih gulainya. Terima kasih, Pak. Terima Kasih kasih ya, Pak. Pak. Siap untuk kita santap. Oke. Baik. Ini pakai bawang, Mas. Pakai bawang ya. Pak, saya mau pesen es jeruk. Bapak apa? Es teh tawar. Tawar, yuk. Saya es teh aja juga. Es teh tawar juga, Pak. Ya, tawar, es jeruk. Wah, Kita Tripod buat dulu ya, sekarang kita maskernya mau baru kita makan. Jadi kita buka masker dulu ya. Harus dikasih bawang merah ya, Pak ya? Iya, biar Biar rasanya lebih mantep. mantap. Ya. Baik, yang membedakan dari gulai Bustaman ini tadi adalah pada saat kita order ya Pak ya. Jadi Iya. dagingnya kita pesan sesuai dengan request ya. Iya. Terus dikasih apa lagi? Kecap Pak? Kecap. Ini kalau kurang pedes dikasih cabai. Oh, kalau di sini itu cabenya ini ya, Jeruk. sambelnya satuan ya, cabenya bukan 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 sambel yang yang. udah di ini ya, Iya. dihancurkan ya Pak ya. Untuk gulai ini udah ada dari tahun kapan, Pak? Gulai ini sudah lama ya. Jadi karena gulai ini disebut gulai Bustaman itu karena asalnya dari Kampung Bustaman. Kampung Bustaman. Ya, Kampung Bustaman itu kan ada di daerah Jalan MT Haryono. Nah, di sana seluruh kampung itu warganya tidak hanya menjual gulai, tapi bekerja dulu bekerja sebagai mengolah daging kambing ya. Ada yang tukang jagal, tukang sembelih, Iya. ada yang tukang kulit, nguliti, ada yang tukang membikin bumbu. Oh, Ya, jadi semua tentang Komplit ya di sini ya, Pak, ya? ada Pak. di situ. Kita coba dulu yuk. Pak kita coba dulu, Pak. Gimana? Kuahnya Rempahnya kental ya. tempatnya terasa sekali ya Pak ya. Since pre-independence era, Bustaman residents have been in the goat business. The tradition of trading goats has flourished for decades. Every day on average, there are 10 goats that can be slaughtered in each house. The wheel of the economic in this village are spinning fast and will never stop in one generation. Ini buka dari jam berapa ya, Pak? Untuk gulainya. Kalau gulainya ini bukanya siang ya, siang dari aja ya? sampai sore. Jauh Pak untuk Kampung Bustaman sendiri dari sini lokasinya. Ya di jalan itu, jalan MT Haryono. MT Haryono atau dulu nyebutnya Jalan Mataram. Karena jalan menuju ke Kerajaan Mataram, ke arah selatan. Jogja maksudnya. Es teh tawar. Untuk Kota Lama sendiri nih ya Pak ya. Weekend yang ramai ya Pak ya? Atau tiap sore Pak? Sebenarnya tiap hari Tiap ramai. hari ya? Biasanya kalau sini ramai itu justru sore sama malam. Karena adem gitu ya. Dan juga view-nya itu juga lebih bagus kalau senja gitu kan. Anak senja. Kalau anak fotografi biasanya tahu. Oh iya. Kamu tuh yang suka foto-foto. Iya, harus nih hunting foto di Kota Lama nih ya. Banyak spot. Oke. Until now, the Bustaman curry traders still use the characteristic of their trade. In traditional way, they don't use a pole but use a wheelbarrow. In addition, the typical Bustaman curry has its own concoction, which combines Javanese and Arabic recipe. The recipe does not use coconut milk, but instead, they use coconut oil which is made from grated coconut that has been fried or become serundeng. Wow, udah kenyang. Enak Gimana? Gulainya luar biasa Iya. Pak, ya. Ngangenin nanti ya. Iya. Wah, jadi ngangenin ya nanti ya Pak ya. Iya. Sekarang kita Oke. bingung nih, Pak, mau kemana
lagi? Ada ide nggak, Pak? Oh iya, kalau apa namanya, kalau yang pengen wisatanya agak adem-adem gitu ya, Semarang sebenarnya punya destinasi wisata yang lumayan, ya ada cerita legenda sejarahnya juga. Apa itu Pak? Iya, Namanya apa Pak? itu namanya Goa Kreo. Goa Kreo. Ya, Goa Kreo itu ada di daerah Gunung Pati, jadi bagian Semarang perbukitan. Jadi di sana mungkin suasananya lebih adem, ketimbang di Semarang. Iya. Wah, oke. Semangat sepertinya kita udah Oke. isi perut ya. Kayaknya kita lanjut ke sana deh. Oke deh. Baik. Gimana? Tripers gimana? Ikutin perjalanan kita terus ya, tentunya di Duo Backpackers. Happy trip together. Let's go. Bye bye. Oke. Angels sent from up above. I feel it cold. The tourism sector in city of Semarang is increasingly diverse. The city is not only present the beauty of the old city, magnificent metropolitan style buildings, but also has natural attraction, which of course equally history. About 13 kilometers to the south of the Tugu Muda roundabout, there is a natural tourism in a forest area that covers an area of about 5 hectares. Although currently this tour includes nature tourism, but there is history behind the name. Historically, in ancient times, Sunan Kalijaga was able to speak and understand all language of animal and plants, including tree that move from place to place. Sunan Kalijaga was looked for thick trees to build a mosque in Demak. He then found a thick tree somewhere and then did meditation until he was visited by 4 monkeys. Yep, that's right. These 4 monkeys then helped Sunan Kalijaga to get a thick tree that moved around, thus making Sunan Kalijaga give a ngreho, which means authority, so that the monkeys help to protect this area as his territory. Feeling drunk and high, so high, so high. I shoot across the sky. Sekarang kita udah nyampe di Goa Kreo. Nah Winda dan juga Trippers, Goa Kreo ini ternyata tidak menawarkan saja wisata bersejarah, tapi juga ada atraksi wisata loh di dalamnya. keren banget tuh. Nah, selain itu Rio, di dalam Goa Kreo ini ada sebuah waduk yang mana merupakan pengendali banjir di kota Semarang. Wah serius? Iya. Aku penasaran pengen lihat. Wah, aku juga nih. Trippers, udah pada penasaran kan? Ikutin kita terus di Duo Backpackers, happy trip together, let's go! Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them. Nah, Trippers, ini nih tiketnya cukup murah ya. Satu orangnya cukup 6.500 aja. Jadi sangat terjangkau. Betul sekali. Yuk, kita udah siap masuk? Sama lihat Yuk langsung aja, yuk. Kreo Cave Tourist Area is located in the Talun Kacang Hamlet, Country Village, Gunung Pati, Subdistrict, Semarang. To reach the mouth of the cave, we have to pass quite a lot of stairs and steps. Besides, we can enjoy beautiful natural scenery and cool air. Here, there are monkeys that are quite tame and can get along with the visitors. So, we don't need to be afraid, Trippers. Standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break, just hit that. Well, this cave is in the middle of dam, so we have to cross the red bridge to cross the dam. This bridge is widely used by tourists to take a picture while waiting for the sunset to come. In addition, in Kreo Cave there are also interesting spots such as viewing posts, photo spots above the clouds, as well as complete facilities that make tourists feel at home.
This tourist area is usually filled with family groups, both children and adults. Wah, kita harus nunduk nih ya. Iya. Karena memang jarak kita dengan kepala nih pendek. Iya. Waduh. Banget ya, gelap nggak ada lampu. Rio, sini deh. Iya. Lihat deh, ini ada patung kera. Nah, karena kan memang di sini, di area sini kan tadi kita juga sudah lihat ya, banyak sekali kera di sini. Oh, mungkin ini secara simbol ya di sini karena kera-kera ini kan Yang menjaga. yang menjaga. Dan mungkin bisa masuk lagi ya ke dalam, cuman kita sampai di sini saja ya. Iya, karena juga semakin ke dalam semakin sempit, jadi Betul. tidak memungkinkan untuk kita masuk. Itu. Nah, Tripper, seru banget ya Rio abis kasih makan kera-kera di sini. Ternyata mereka nggak galak kok. Betul sekali, mereka sangat jinak sekali ya. Oke Winda, selanjutnya kita mau kemana lagi nih? Nah, setelah ini kita akan mengajak Trippers untuk berpindah lokasi. Kita akan main speedboat. Wah, siap. Aku mau. Kamu mau ya? Mau, Nah, ya. kita akan berpindah ke lokasi berikutnya. Deket kok dari sini. Di mana itu? Namanya itu Dermaga Waduk Jatibarang. Wah, gimana kalau sekarang aja? Udah yuk. Ayo. Let's go. Well, trippers, after we visit Creo Cave, we will try to take a speedboat while waiting for the sun to arise. Ya Winda dan juga Trippers, kita sudah sampai di mana yo? Waduk Jatibarang. Dan memang lokasinya jadi satu sama Gua Creo Winda. Iya, benar banget. Dan di samping kita nih Trippers udah ada speedboat. Wah, Winda mau naik itu? Mau. Ya udah. Yuk, 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 yuk. Kita ke sana yuk, ada loknya di sana. Oh, iya. Kita bayar dulu ya. 100.000 rupiah. Wah, kita bisa keliling berapa jam, Pak? Berapa lama? Oh, 15 menit saja. Ini Trippers cukup 100.000 aja, bisa untuk 4 orang. Jadi di sini untuk satu speedboatnya itu bisa maksimal 4 ya Pak ya. Wah, seru banget nih, kita bakal keliling Waduk Jatibarang. Gimana keseruannya? Ikutin kita terus di Dua Backpackers, happy trip together. Let's go! The location of the speedboat docked at the Jatibarang Reservoir, right on the edge of the reservoir. In one boat only contains a maximum of 4 people, accompanied by a boat driver. Tourists are also required to wear life jacket for safety while on the speedboat. There are about 11 speedboats ready to serve tourists, 1 jet ski, and there are also 6 boats for fishing. The Jatibarang Reservoir has an area about 46 hectares, and once turning the reservoir, it usually takes about 15 minutes. This tourist attraction has more and more visitors when the weekend arrives. By riding this speedboat, we can enjoy the crystal clear water in the middle of the reservoir, with a background of 2 beautiful cliffs. Wow, that's really cool, Winda. Who would have thought? It turns out that in Semarang there is culture. Senang banget ya hari ini ya. Iya, seru banget kan perjalanan kita hari ini. Dan semoga perjalanan kita hari ini bisa jadi referensi teman-teman yang ingin jalan-jalan ke kota Semarang. Benar banget, dan gak kerasa hari udah mulai sore nih Rio. betul. Dan kayaknya kita juga harus pulang deh. Oke. Tapi Trippers jangan khawatir, terus ikutin perjalanan kita berdua di episode-episode berikutnya ya. Tentunya barengan aku Winda Melantika Dan aku Rio Brahma. di Dua Backpackers. Happy trip together. Bye.